warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera kita akan dengarkan faedah yang akan beliau sampaikan di pagi hari ini. Dan bagi hamba Nabi yang ingin memantau langsung, pantau langsung di YouTube Al-Mihdhar Tarim dan juga di Facebook Habib Abdullah Al-Muhdhar. Silakan mengikuti, semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Tafadhol ya Habib. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقد تقدم معنا الحديث الثالث عن من الأربعين النووية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على 5، أي أسس الإسلام، أي قواعد الإسلام 5 التي بني، القاعدة التي بني، أي لا يستقيم هذا البيت هذا مثال الإسلام عليه 5 أسس، 5 قواعد، لا يستقيم هذا البناء إلا إذا ثبتت هذه القواعد، فإذا نقصت قاعدة لم يستقم هذا البيت. فهذه هي قواعد الإسلام 5 بينها لنا سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan Ahad yang lalu, Sabtu yang lalu, telah disebutkan hadis yang ketiga dari kitab Arba'in Imam Nawawi, yang di situ hadisnya diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini kemudian Sayyidina Umar meriwayatkan hadis, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala 5. Sayyidina Umar mengatakan, saya pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa Islam dibangun di atas 5 pondasi. Maksudnya bunyal Islam ala 5 artinya pondasi dari Islam, dasar dari Islam itu ada 5. Kalau bisa kita umpamakan Islam ini seperti rumah. Sebagaimana rumah itu ketika pondasinya tidak ada atau tidak kokoh, maka rumah itu juga tidak akan kokoh, bahkan mungkin tidak bisa tegak, akan roboh. Begitu juga Islam. Islam ini pondasinya ada 5. Agar Islam bisa kuat, maka pondasi itu semuanya harus bagus. Jika salah satu ada yang enggak bagus atau tidak ada pondasinya, maka tidak akan bisa berdiri Islam ini. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شهادتي أي أنه بدل من 5، بني الإسلام على 5، شهادتي بدل أو عطف بيان، ويصح أن نقول شهادته على أنه خبر لمبتدأ محذوف. هذا ركن واحد، الشهادتين ركن واحد. شهادة أن لا إله إلا الله أي أعتقد بقلبي وأبين لغيري أن لا معبود بحق في الوجود، أي لا يستحق العبادة أحد في هذا الوجود، في هذا الكون، إلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكل ما يعبد غير الله في هذا الوجود فهو معبود باطل. هناك معبودات كثيرة لكنها باطل. من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد النار، من يعبد الصليب. المعبود الحق هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. اعتقاد ذلك، ويجب أن يعتقد أنه سبحانه وتعالى متصف بجميع صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص، وأنه سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء ولا يشبه شيء.
لا يشابه شيء ولا يشبه شيء، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه منفرد بالخلق والتدبير، ليس في الخلق له مثيل سبحانه وتعالى. واجب على كل مسلم أن يعتقد هذه العقيدة وأن تغرس في قلبه، وأنه سبحانه وتعالى في كل ما يفعل مختار، كل أفعاله لها حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، مختار، ليس هناك ما يكره على شيء ولا يجب عليه شيء. فإن أسدى النعم فبمنه وكرمه وفضله، وإن وقعت بالإنسان النقم من أمراض وغيرها فذلك بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. فما على الإنسان إلا أن يرضى بما أتت به المقادير حتى يحوز الفضل الكثير من المولى القدير سبحانه وتعالى. Rukun yang pertama disebutkan syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pondasi Islam yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadati ini dibaca jer karena menjadi badal atau atof bayan. Bisa juga dibaca rofa syahadatu karena menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ini rukun yang pertama. Jadi bersaksi, artinya bersaksi ini bahwa saya meyakini. Jadi ketika saya mengatakan misalnya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya meyakini dengan hati saya dan saya menjelaskan, mengikrarkan kepada orang lain bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah. Allah tidak memiliki sekutu, tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak perlu kepada siapapun, dan setiap segala sesuatu itu perlu atau hajat kepada Allah. Tuhan yang hak, yang wajib disembah dengan hak hanya satu, yaitu Allah. Banyak Tuhan-Tuhan yang disembah, tapi itu adalah Tuhan yang batil. Ada orang yang menyembah matahari, atau menyembah bulan, menyembah api, atau menyembah salib. Itu semuanya adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Kita juga harus meyakini ketika bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kita juga otomatis harus meyakini bahwa Allah itu memiliki semua sifat kesempurnaan dan maha suci dari semua sifat kekurangan. Allah tidak menyerupai apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Sebagaimana firman-Nya, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada apapun yang menyamai Allah, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Allah ini menciptakan makhluk sendiri tanpa bantuan siapapun. Allah mengatur makhluk juga sendiri tanpa dibantu oleh siapapun. Tidak ada makhluk yang menyamai Allah. Allah mengerjakan segala sesuatu atas dengan didasari kehendak mutlak. Tidak ada yang mempengaruhi kebijakan Allah, tidak ada yang mengatur-ngatur Allah atau memaksa-maksa Allah. Dan semua pekerjaan Allah itu wajib kita yakini bahwa semuanya mengandung hikmah, baik kita ketahui atau tidak kita ketahui. Ketika Allah memberikan nikmat, maka itu adalah murni anugerah dari Allah, bukan atas amal kita. Dan ketika Allah memberikan ujian, cobaan, azab, sakit atau yang lain, maka itu murni keadilan Allah, dan itu adalah pasti mengandung hikmah. Karena itu ketika mendapatkan apapun dari Allah, baik itu nikmat ataupun sebaliknya, maka hendaknya kita selalu ridho menerima takdir dari Allah agar supaya kita mendapatkan ridho Allah. Ma'na syahadah, ashhadu bima'na أعتقد وأتيقن بقلبي أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ومعرفة الله هي معرفة صفاته الواجبة وصفات المستحيلة عليه ومعرفة صفاته الجائزة. أما كنه ذاته لا يعرف إلا الله، لا يعرف الله إلا الله. فلهذا لا يجوز أن يتفكر المؤمن في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن للعقول حدود، وهو لا يستطيع أن يتفكر ويتخيل الجنة والنار وهما مخلوقان من مخلوقات الله، فكيف يتخيل الخالق سبحانه وتعالى؟
فإن من تفكر في ذلك آل به الأمر إلى الكفر أو الجنون والعياذ بالله، لأنه كلف عقله فوق طاقته، والعقول لها حد محدود لا تتعداها. فمعرفة الله سبحانه وتعالى هي معرفة صفاته، أما حقيقة العجز عن ذلك هو معرفة، كما قال سيدنا بكر الصديق: والعجز عن درك الإدراك إدراك. فمعرفة الله سبحانه وتعالى هو أن تعرف عجزك. والذي يزيد في الإيمان هو التفكر في نعم الله عليك وآلاء الله ومخلوقات الله سبحانه وتعالى، هذا يزيد في إيمانك. كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في آلائه. تفكرك في السماء، تفكرك في النجوم والشمس والقمر، تفكرك في الأرض، تفكرك في نفسك أنت وما داخلك من أجهزة من سمع وبصر وجهاز الهضمي وغير ذلك، هذا يتزاد الإيمان ويقوى الإيمان بذلك. بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. لماذا؟ لأن بهذا التفكر تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، ويطمئن قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى، فيزداد إيمانك ويثبت يقينك بالله سبحانه وتعالى. Tadi sudah diterangkan bahwa arti bersaksi, syahadah, itu artinya meyakini dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kita makrifat kepada Allah. Nah, yang dimaksud ma'rifatullah ini bukan mengetahui zat Allah, tapi mengetahui sifat-sifat Allah, baik itu yang wajib, yang mustahil, ataupun yang jaiz. Itu yang dimaksud ma'rifatullah. Bukan berarti ma'rifatullah itu adalah mengetahui zat Allah. Karena apa? Siapapun tidak ada yang akan mengetahui bagaimana hakikat zat Allah kecuali Allah. Dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk memikir seperti apa zatnya Allah. Itu adalah perbuatan yang terlarang. Karena apa? Karena akal kita, kemampuan akal kita itu sangat terbatas. Kalau kita gunakan untuk memikir tentang Allah, ini berarti kita memaksa akal kita untuk memikirkan hal-hal yang di luar batas kemampuan akal. Dan ini biasanya akan berakibat salah satu dari dua perkara. Kalau bukan kekufuran waliyadzubillah, atau gila waliyadzubillah. Jadi jangan pernah mencoba memikir seperti apa hakikat zat Allah. Akibatnya kalau enggak kufur, ya gila waliyadzubillah. Bahkan kita memikirkan seperti apa hakikat surga dan neraka, itu aja tidak boleh, padahal ini makhluk Allah. Kenapa? Akal kita tidak mampu, tidak menjangkau hal itu, apalagi mau memikirkan tentang Khaliknya, penciptanya. Karena itu yang dimaksud hakikatul ma'rifah kepada Allah itu adalah ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu mengetahui hakikat zat Allah. Jadi justru ketika kita sadar bahwa kita tidak akan mampu mengetahui zat Allah, itulah hakikatul ma'rifah. Itu ma'rifat yang hakiki, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ajzu an tarkil idraki idraku. Itu. Terus bagaimana caranya kita bisa memperkuat iman, bisa bertambah ma'rifat kepada Allah, adalah memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah. Ini yang bisa menambah keimanan kita. Pikirkan bagaimana udara yang setiap saatnya kita kita hisap ke dalam tubuh kita, kemudian tentang bumi ini, langit ini, tentang bulan, matahari, gunung-gunung, bahkan memikirkan tentang apa yang ada dalam badan kita, anggota organ-organ tubuh yang ada dalam fungsinya masing-masing, jantung kita, pankreas kita, kemudian ginjal kita, dan seterusnya. Lah ini memikirkan hal-hal ini itu bisa menambah keimanan kita, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, tafakkuru sa'ah khairun min ibadi sanah. Berpikir sejenak tentang makhluk Allah itu lebih baik dibanding ibadah 1 tahun. Kenapa? Karena hal inilah yang bisa membuat hati kita tenang dan bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيعتقد بقلبي وأبين لغيري أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أرسله الله سبحانه وتعالى للخلق كافة من الإنس والجن والملائكة، كما قاله كثير من العلماء، أي رسالة تشريف للملائكة، وإلا فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل قيل تكليف للملائكة لأنهم مكلفون بتعظيم هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على كل مؤمن الاعتقاد ذلك، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو رسول خاص لبعض البشر، لا، هو لكل البشر، فرسالته عامة. هذا خص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة. كان كل نبي يخص في رسالته بأهل جهته، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله للخلق كافة، ولأنه جعله رحمة للخلق كافة، وكل مخلوق أصابته رحمة من هذه الرحمات من رحماته صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله سبحانه وتعالى مظهرا من مظاهر الرحمة، وجعله الله سبحانه وتعالى أصل الرحمة ومنبع الرحمة من هذا حبيب المحبوب للإله الموجود سبحانه وتعالى. فهو صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث لهداية الناس وتعليمهم ولإخراجهم من الظلمات، أي ظلمات الجهل، إلى النور، أي نور العلم ونور الإسلام. هذا هو النبي، فهو يهديهم لأمر معاشهم، ليس فقط يهديهم للعبادة والدين، فلا، فأن العبادة معاملة كذلك، فهو يهديهم في أمورهم الاقتصادية، في أمورهم السياسية، في أمورهم الاجتماعية، في أمورهم التي بينهم وبين أهلهم وأولادهم وزوجاتهم، فكل ذلك هديه صلى الله عليه وآله وسلم. في المعاملات بين الخلق بعضهم البعض من بيع وشراء وإجارة وغير ذلك من المعاملات، بعث صلى الله عليه وسلم لتعليمهم، فهو هداهم لأمر معاشهم وعاداهم لما يصلح لهم أمر معادهم، أي ما بعد الموت، وكيف يجهزون زادا حسنا لما بعد الموت، فتكون لهم الدنيا جنة والآخرة جنة، لا يرون نارا لا في الدنيا وهي المخالفة عن الصراط المستقيم، ولا نارا في الآخرة، ولأن الآخرة دار الجزاء لمن كان غير مستقيم في الدنيا، فهو والعياذ بالله يكون من أهل النيران في الآخرة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث لهداية الناس وإرشادهم لأمر دنياهم وأمر آخرتهم، فلهذا ما أراد أحد يدخل النار صلى الله عليه وسلم فقال كلكم في الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من اتبعني دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. الله يجعلنا من المصدقين المتبعين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian diteruskan, tidak hanya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah, tapi juga untuk bisa menjadi orang yang Islam, pondasi utama yang pertama adalah juga harus bersaksi, artinya meyakini di dalam hati bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk, baik itu manusia, jin maupun malaikat. Cuman bedanya kalau Nabi diutus kepada manusia dan jin itu untuk taklif, artinya memberikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan, membawa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Adapun Nabi diutus kepada malaikat ini bukan untuk taklif, bukan untuk memerintah atau melarang mereka, karena malaikat itu sudah diprogram oleh Allah tidak akan maksiat, akan selalu ibadah la ya'sunallaha ma amarahum. Nabi diutus kepada malaikat untuk apa? Mereka sudah tidak bakalan maksiat. Kok Nabi diutus kepada mereka? Untuk memberikan kemuliaan kepada malaikat. Jadi malaikat menjadi
bertambah mulia gara-gara Nabi Muhammad SAW juga diutus kepada mereka. Jadi untuk memuliakan malaikat. Ini pendapat yang kuat di dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wakila, ada sebagian pendapat mengatakan Nabi diutus kepada malaikat itu juga untuk taklif, untuk membawa perintah dan larangan. Perintah apa? Yaitu memerintahkan mereka agar supaya mentakzim kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah memerintahkan malaikat untuk mentakzim Nabi. Nabi diutus kepada malaikat untuk menyampaikan pesan itu, perintah itu, bahwa mereka diperintahkan untuk mentakzim, menghormati, mengagungkan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ini bukanlah utusan kepada sebagian bangsa, sebagian komunitas, sebagian orang saja, tidak, tapi kepada seluruh makhluk, seluruh manusia dimanapun dia berada sampai kapanpun. Jadi risalahnya Nabi ini sifatnya adalah universal, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya. Beliau-beliau yang sebelum Nabi Muhammad ini diutus kepada kelompok tertentu, kepada bangsa tertentu, dan dibatasi oleh waktu. Beda kalau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh makhluk, semuanya dimanapun dan kapanpun. Dan Nabi Muhammad SAW ini merupakan rahmat untuk seluruh alam. Bahkan Nabi ini adalah sumber utama rahmat, asal muasal daripada rahmat yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Jadi semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia, mengajari manusia mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, mana yang madarat, mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran menuju kepada cahaya Islam. Nabi Muhammad SAW tidak hanya memberikan petunjuk dalam urusan ibadah. Nabi Muhammad memberikan petunjuk juga urusan kehidupan, urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan sosial, bahkan urusan ngatur negara. Itu semuanya diajarkan oleh Nabi, diajarkan, disampaikan kepada umatnya agar supaya mereka selamat di dunia maupun di akhirat. Selamat di dunia, terhindar dari neraka yang ada di dunia, selamat nanti setelah mati ada di kuburan, selamat juga nanti ada di akhirat. Jadi kesimpulannya Nabi ini diutus oleh Allah untuk memberikan hidayah, petunjuk, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nabi tidak kepingin ada satu orang pun yang masuk neraka, sama sekali tidak kepingin. Karena itu Nabi dalam sebuah hadis pernah bersabda, kullukum fil jannah illa man aba. Semua kalian umatku itu masuk surga kecuali orang yang menolak. Sahabat bingung, wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW, apa ada orang yang menolak untuk dimasukkan surga? Aneh, kok ada orang menolak masuk surga itu? Akhirnya Nabi menjawab, iya, orang yang mengikuti aku dia akan masuk surga. Orang yang tidak mengikuti aku berarti dia telah menolak untuk masuk surga. Kemudian beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فركن واحد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يدخل الإسلام من تلفظ بالشهادة لله ولم يتلفظ بالشهادة لحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء كافر يريد أن يدخل في الإسلام يبين له معنى الشهادتين ثم يؤمر بالتلفظ، لا بد من لفظ أشهد، فنحن متعبدون بهذا اللفظ. أول يبين له معنى الشهادتين ثم يؤمر إذا كان لا يفهم العربية مثلا، ثم يؤمر بالتلفظ بالشهادتين بعد أن يعرف معنى الشهادتين فيتلفظ بهما، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو قال أعتقد أو أعلم أن لا إله إلا الله ما يكفي، لا بد من لفظ الشهادة. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان به لا يصح إلا بالإيمان بحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل إلا ممن آمن به وآمن بحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن آمن بالله ولم يؤمن بحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو اعتقد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث لفئة خاصة من البشر فهو لا زال على كفره وإن شهد أن لا إله إلا الله. ومن هنا نعلم ونعرف
أن فتنة توحيد الأديان التي انتشرت كثيرا في الجامعات الإسلامية أنها فتنة كفر والعياذ بالله، وأنهم يريدون إخراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دائرة التوحيد، فإنه لا توحيد إلا بمحمد، لا توحيد لله إلا بحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اعتنق هذه الفكرة أو أيدها أو آمن بها فهو خارج عن دين الإسلام والعياذ بالله. فهم يقولون وصنفوا في ذلك الرسائل وعملوا لذلك المحاضرات الكثيرات، وأن نبي الله موسى أرسل لليهود، وأن نبي الله عيسى ومحمد أرسل للمسلمين، فكلهم موحدين فلا اعتراض على أحد. نقول لا، دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخ سائر الأديان، فلا توحيد إلا تحت شعار محمد رسول الله. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهو باق على كفره، لأن اليهود كذبوا بموسى عندما لم يؤمنوا بما أخبرهم به موسى من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه موصوف في التوراة يعرفونه أشد معرفة من أبنائهم، كما قال كعب الأحبار: كان أبي يعلمني التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق، فلما مات أبي فتحت الصندوق فإذا فيه سفر عظيم فيه صفة نبي كريم، نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته للمدينة وسلطانه بالشام. فإذا اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هم كفروا بموسى. ليه؟ لأنه أمرهم سيدنا موسى بالإيمان به. الذين من النصارى لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هم كفروا بعيسى، لأن سيدنا عيسى أخبرهم كما قال الله في القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإذا الذين لم يؤمنوا من النصارى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى. فإذا لا يصح شيء من الأديان بعد بعث السيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يقر أي دين إلا دين هذا الإسلام، فإنه الدين الذي يمحو سائر الأديان، وهو دين الخير ودين الأمان ودين البركة والاطمئنان، وفيه معالجة لكل ما نشتكي الآن منه من أزمات اقتصادية عالمية ومن مشاكل كثيرة في كل المجالات. لا حل لهذه المشاكل العالمية الدولية أو الداخلية في كل بلد إلا برجوعنا إلى دين سيد الأولين وسيد الآخرين محمد الرؤوف الرحيم. فإياك ثم إياك أن تفتتن بهذه الفتنة التي انتشرت في هذه الأيام، فتنة توحيد الأديان. فكل دائرة ليس تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنها دائرة باطل، وكل اجتماع ليس تحت دائرة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه اجتماع ظالم. فلا نجتمع إلا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا نتحاب إلا تحتها، فإنه دين الأمان ودين دين المحبة، دين السلام، دين الرحمة. بهذا بشرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نحن قمنا بهذا الدين أتم القيام بجنة الدنيا وجنة الآخرة. Tadi dikatakan rukun Islam yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tidak dikatakan masuk Islam orang yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah tapi belum bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
Jadi harus dua-duanya, tidak cukup salah satu. Ketika ada orang kafir kepingin masuk Islam, jadi tidak serta-merta langsung dituntun syahadat. Jadi dikasih tahu dulu caranya masuk Islam begini, kamu harus bersyahadat, arti syahadat beginilah, begitu. Jadi ketika ada orang kafir kepingin masuk Islam, jadi mu'alaf, itu harus dikasih tahu dulu caranya masuk Islam seperti ini, harus baca syahadat dan dikasih tahu apa arti singkat global makna dari kalimat syahadat itu. Bukan langsung disuruh baca asyhadu, dia tidak paham apa-apa. Disuruh baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak ngerti apa maksudnya, percuma, tidak masuk Islam itu. Jadi diajari dulu apa maksudnya, singkat aja. Setelah itu baru dituntun, diperintahkan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Harus diucapkan, tidak cukup di dalam hati saja, harus diucapkan. Dan harus menggunakan kalimat asyhadu, tidak bisa diganti dengan sinonimnya, padanan kata yang lain, atakidu misalnya, tidak boleh. Harus pakai lafaz asyhadu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dari keterangan ini bisa kita simpulkan bahwa syahadat itu belum diterima walaupun orang itu sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sebelum dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Begitu juga amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, akan tapi dia tidak mau mengakui risalah Nabi Muhammad, atau dia mengakui risalah Nabi Muhammad hanya untuk bangsa Arab saja misalnya, untuk kelompok tertentu saja misalnya, maka dia belum Islam, dia masih tetap berstatus kafir. Karena itu dari sini kita bisa memahami kesesatan pemikiran yang sering kita dengar ada di kampus-kampus Islam yang mengatasnamakan kampus Islam, atau di yang lain banyak seminar-seminar, artikel-artikel, buku-buku ditulis yang isinya adalah mengajak kepada faham pluralisme, yang mengatakan bahwa semua agama benar, itu bahwa orang Yahudi ini adalah mengikuti Nabi Musa ini agamanya benar, orang Nasrani mengikuti Nabi Isa ini agamanya benar, orang yang berarti orang Yahudi ini berarti orang yang selamat masuk surga, orang Nasrani juga demikian, berarti mereka selamat masuk surga. Pemikiran seperti ini sangat berbahaya, dan ini pemahaman yang kufur. Tidak ada agama yang benar setelah datangnya Nabi Muhammad kecuali agama Islam. Kenapa? Karena agama yang dibawa oleh Nabi ini telah mengamandemen seluruh agama-agama yang setelahnya. Dan juga tidak benar ketika dikatakan orang Yahudi sekarang ini adalah mengikuti Nabi Musa. Tidak, mereka mendustakan Nabi Musa. Orang Yahudi sekarang itu ngaku-ngaku iman mengikuti Nabi Musa, tapi hakikatnya mereka kufur, mendustakan Nabi Musa. Karena apa? Karena Nabi Musa itu memerintahkan orang-orang Yahudi untuk beriman pada Nabi Muhammad kalau mereka nanti nututi zamannya Nabi Muhammad. Dan tidak hanya memerintahkan beriman, di dalam Taurat dijelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad sangat jelas, komplit. Jadi tidak ada keraguan. Orang Yahudi yang baca kitab Tauratnya yang masih asli, bukan yang palsu seperti sekarang, akan langsung tahu kepada Nabi Muhammad. Karena detail sekali sifat-sifatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ka'bul Akhbar, bahwa Ka'bul Akhbar ini dulu belajar kitab Taurat kepada ayahnya. Kepada seluruh isi Taurat diajarkan. Kecuali ada beberapa lembar gitu, oleh ayahnya tidak diajarkan, disobek, disembunyikan, ada di kotak, dikunci. Ka'bul Akhbar tidak berani buka, takut kepada ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, mati, Ka'bul Akhbar penasaran, apa dulu yang oleh ayah saya di lembaran Taurat disobek, kemudian disembunyikan, ada di kotak, dikunci. Penasaran, ayahnya meninggal, dibuka. Ternyata setelah dibuka, faida fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata di lembaran itu keterangan tentang akan datangnya nabi nanti di akhir zaman, mauliduhu bi Makkah, yang kelahirannya ada di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya ada di Syam, dan terus panjang. Di situ keterangan tentang sifat-sifat ciri-ciri nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa memerintahkan seluruh umatnya untuk bagi siapapun dari mereka yang nututi zaman Nabi Muhammad untuk beriman pada Nabi Muhammad, membantu dakwah Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Lah Yahudi sekarang yang tidak beriman pada Nabi Muhammad berarti telah kufur kepada Nabi Musa, mendustakan Nabi Musa. Sehingga tidak bisa dikatakan mereka pengikut Nabi Musa, ngaku-ngaku Nabi Musa. Begitu juga orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Mereka ngaku-ngaku beriman pada Nabi Isa, tapi hakikatnya mereka kufur, mengingkari, mendustakan ajaran
Nabi Isa. Karena apa? Nabi Isa ini diantara dakwahnya dulu itu adalah memberikan kabar gembira akan adanya Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, nama lain dari nama Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku datang memberikan kabar gembira kepada kalian, kata Nabi Isa, membawa kabar gembira akan adanya Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Dalam kitab Injil juga dijelaskan sangat panjang bagaimana sifat-sifat ciri-ciri Nabi Muhammad yang akan diutus akhir zaman. Nabi Isa juga memerintahkan umatnya kalau nanti nututi Nabi Muhammad agar supaya beriman pada Nabi Muhammad, membantu dakwanya dan mentakdim beliau. Sehingga orang Kristen, orang Nasrani, apapun sektenya yang ada sekarang yang tidak beriman pada Nabi Muhammad berarti telah menentang ajaran Nabi Isa. Mereka telah melawan dan mengkufuri ajaran Nabi Isa. Karena itu tidak ada yang namanya pluralisme, semua agama benar. Tidak. Agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Agama yang membawa kebaikan, agama yang membawa ketentraman, keamanan, barokah, ketenangan, dan agama yang memberikan solusi atas semua problematika kehidupan, baik itu urusan ekonomi, keluarga, kenegaraan, dan yang lain-lain. Ketika Islam betul-betul diterapkan seperti yang diajarkan oleh Nabi, semua masalah, baik itu sifatnya internasional atau nasional atau masalah yang lingkupnya kecil, itu semua akan terselesaikan. Karena itu hati-hati, tidak usah ikut-ikutan, tidak usah dengarkan pemikiran yang menyimpang yang mengatakan semua agama benar, yang sering kita dengar dengan istilah pluralisme. Itu semua adalah ajaran sesat, yang ajaran kekufuran. Allah يثبت الإيمان في قلوبنا ويحيينا مسلمين ويميتنا مؤمنين نبعث من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونحشر في زمرة سيد المرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يهدينا ويهدي أولادنا وأهلينا وأقاربنا وأهل بلدنا وجميع أهل هذا الكون إلى الدخول في دين الإسلام، دين سيد الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتعم هذا الكون الرحمة في الوجود، وتعم هذا الكون الأمان والرخاء والاطمئنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا الأمان ويحيا في أمان، ونبعث آمنين مطمئنين جوار النبي محمد الرؤوف الرحيم، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ضالين.